السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ دوستوں، ہم آئے ہیں آج یہ نظم لے کے جس کا مضمون ہے روٹی نامہ. ٹھیک ہے، تو اس نظم کو پڑھتے ہیں جو کہ لکھی تھی نذیر اکبر آبادی. ٹھیک ہے، تو اکبر آباد کبھی کسی کا نام، شہر کا نام تھا. اس کا نام ہے اب آگرہ، پہلے تھا اکبر آباد. ٹھیک ہے، پڑھتے ہیں دوستوں. جس جا پہ ہانڈی، چولہا، توا اور تنور ہے، خالق کی قدرتوں کا اسی جا ظہور ہے. جا یعنی جگہ. ٹھیک ہے، چولہے کے آگے آنچ جو جلتی حضور ہے، جتنے ہیں نور سب میں یہی خاص نور ہے. اس نور کے سبب نظر آتی ہیں روٹیاں، ان روٹیوں کے نور سے سب دل ہیں پور پور. آٹا نہیں ہے چھلنی سے چھن چھن گرے ہیں نور. پیڑا ہر ایک اس کا ہے برفی و موتی چور، ہرگز کسی طرح نہ تجھے پیٹ کا تنور. اس آگ کو مگر یہ بجھاتی ہیں روٹیاں، پوچھا کسی نے یہ کسی کا کامل، یعنی یہ کسی کامل فقیر سے، یہ مہر و ماہ حق نے بنائے ہیں کاہے کے. ٹھیک ہے دوستوں، آگے دیکھتے ہیں. وہ سن کے بولا بابا خدا تجھ کو خیر دے، ہم تو نہ چاند سمجھیں نہ سورج ہے جانتے، بابا ہمیں تو یہ نظر آتی ہیں روٹیاں. روٹی جب آئی پیٹ میں سوقند گھل گئے، گلزار پھولے آنکھوں میں اور عیش تل گئے. دو کیا ہے یہ دو تر نوالے پیٹ میں جب آ کے ڈھل گئے، 14 طبق کے جتنے تھے سب بھید کھل گئے. یہ کشف یہ کمال دکھاتی ہیں روٹیاں. یہاں پہ روٹی کی تعریف کی گئی ہے دوستوں. ٹھیک ہے نا، کہ روٹی ہے تو سب کچھ ہے. اس طریقے سے اگلے پیج پہ بھی ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی ہے، حالانکہ کچھ بند ہے، ابھی بڑی ہے نظم یہ، اگر آپ دیکھیں گے ریختہ پہ. ٹھیک ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا ریختہ کے بارے میں. روٹی نہ پیٹ میں ہو تو پھر کچھ جتن نہ ہو، میلے کی سیر خواہش باغ و چمن نہ ہو، بھوکے غریب دل کی خدا سے لگن نہ ہو. سچ ہے کہا کسی نے کہ بھوکے بھجن نہ ہو، اللہ کی بھی یاد دلاتی ہیں روٹیاں. کپڑے کسی کے لال ہیں روٹی کے واسطے، لمبے کسی کے بال ہیں روٹی کے واسطے، باندھے کوئی رومال ہیں روٹی کے واسطے، سب کشف اور کمال ہیں روٹی کے واسطے. جتنے ہیں روپ سب یہ دکھاتی ہیں روٹیاں، روٹی سے ناچے پیادہ قواعد دکھا دکھا، اسوار ناچے گھوڑے کو کاوا لگا لگا، گھنگرو کو باندھے پیک بھی بھرتا ہے ناچتا، اور اس سوا جو غور سے دیکھا تو جا بجا. ٹھیک ہے، اسوار یعنی سوار جو گھوڑے پہ رہتا ہے، بیٹھا رہتا ہے. گھنگرو کو باندھے پیک بھی پھرتا ہے ناچتا، اور اس سوا جو غور سے دیکھا تو جا بجا، 100 طرح کے ناچ دکھاتی ہیں روٹیاں. ٹھیک ہے، اس کے بعد گائز آگے کرتے ہیں تھوڑا سا. دنیا میں اب بدی نہ کہیں اور نکوئی ہے، نہ دشمنی و دوستی نہ تند خوئی ہے، کوئی کسی کا اور کسی کا نہ کوئی ہے، سب کوئی ہے اسی کا کہ جس ہاتھ ڈوئی ہے. یعنی لکڑی کا بڑا چمچہ جس سے کھانا نکالنے کا کام لیا جاتا ہے اسے بولتے ہیں ڈوئی. سمجھ رہے ہیں دوستو؟ نوکر نفر غلام بناتی ہیں روٹیاں، روٹی کا اب ازل سے ہے روٹی کا اب ازل سے ہمارا تو ہے خمیر، روکھی بھی روٹی حق میں ہمارے ہے شہد و شیر. شہد یعنی شہد، شیر یعنی وہی کھیر وغیرہ، میٹھی چیز
अच्छी चीज़, डिज़र्ट। या पतली हुए मोटी खमीर हो या फतीर, गेहूं जवार बाजरे की जैसी हो नज़ीर। ठीक है, यानी जैसी भी हो नज़ीर, अपना इन्होंने तखल्लुस भी यूज़ कर लिया, ठीक है ना। हमको तो सब तरह की खुश आती हैं रोटियां, यानी सब तरह की अच्छी लगती हैं रोटियां, खुश आती हैं मतलब अच्छी लगती हैं, ठीक है। तो इसमें जो वर्ड था पूर पूर, यानी भरा हुआ, आंखों में गुलजार फूले, यानी हर तरफ खुशी ही खुशी नजर आई है, यानी कि आंखों में गुलजार फूले। ऐश तुल गए, यानी मज़ा आ गया। और ढुल गए, यानी पड़ गए, ठीक है। और 14 तबक के भेद खुल गए, यानी ज़मीन आसमान की सारी बातें मालूम हो गई, गैब की बातें मालूम हो गई, यानी गैब की बातें कौन सी, कश्फ, कश्फ यानी गैब की छुपी हुई बातें मालूम होना, उसे बोलते हैं कश्फ। कवायद यानी सिपाहियों को परेड कराना, कवायद, ठीक है। एक कानून का प्लूरल फॉर्म होता है कवायद, एक होता है कायद, जो अभी हमने यहाँ पढ़ा था दोस्तों, ये वाला कायद यानी सिपाहियों को परेड कराना। असवार तो बोला है मैंने, सवार, कावा लगाना यानी घोड़ी को फेरे देना या घुमाना। पैक यानी कासिद या खत ले जाने वाला, जो बोलते हैं ना पैक। घुंघरू को बांधे पैक भी फिरता है नाचता। पैक यानी घुंघरू को बांधे, यानी जो खत ले जाने वाला या डाकिया, उस जमाने में जब घुंघरू वगैरह बांध के वो जाते थे लाते थे, है ना, ताकि उनकी आने से आवाज़ आ जाए, ठीक है। उसके बाद निकोई यानी नेकी या अच्छाई। तुन खोई यानी मिजाज या तबीयत की तेज़ी, ठीक है ना। ना दुश्मनी, दुश्मनी और दोस्ती, ना ही दुश्मनी और दोस्ती है, ना तुन खोई है, यानी तुन खोई से मतलब तबीयत की तेज़ी है, यानी बहुत चालाक भी नहीं है हम, ठीक है। और नफ्र यानी घुड़सवार सिपाही का नौकर, फौजियों में सबसे कम दर्जे का शख्स, यानी नफ्र बोलते हैं नौकर की तरह ही समझो, है ना, चपरासी टाइप का, यू नो दैट वेरी वेल। खुश आना यानी अच्छी लगना, पसंद होना, पसंद होना, मैंने पसंद कह दिया, सॉरी दोस्तों। उसके बाद नाने फतीर यानी ताज़ा गुंधे हुए आटे की रोटी। खमीर रोटी का उल्टा, खमीर रोटी क्या होती है, ख़राब, थोड़ी सी महक भी आती है। और ताज़ा यानी नाने फतीर यानी ताज़ा गुंधे हुए आटे की रोटी, ठीक है ना। बहरहाल ताज़ा ही खाना चाहिए, कम खाओ गम खाओ। डोई तो मैंने बताया था दोस्तों कि डोई जो होती है, सो ये रहा डोई, यानी लकड़ी का बड़ा चमचा, ठीक है, जिससे सालन वगैरह निकालते हैं, खाना वगैरह निकालते हैं। सो दोस्तों, देखते हैं इस नज़्म में गौर करने वाली बात क्या बताई है दोस्तों। देखिए, यह है, यह है, यह है। इस नज़्म में रोटी की तारीफ़ के पर्दे हैं, पर्दे में इंसानों पर तंज भी किया गया है, सही बात है। और ये भी दिखाया गया है कि आदमी अगर भूखा हो तो उससे कुछ नहीं हो सकता, और अगर पेज पलटते हैं तो दोस्तों हकीकत बात हुई है इसमें नज़्म में। पेट भरा हो तो हर चीज़ अच्छी लगती है। नज़्म की खूबी यह है कि एक तरफ तो इसमें इंसानों का मजाक उड़ाया गया है कि वो सब कुछ रोटी की खातिर कर गुजरते हैं, और ये बात सच है। और इस मामले में उनमें और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं, तो दूसरी तरफ उनसे हमदर्दी भी ज़ाहिर की गई है और उनकी मजबूरी का एहसास किया गया है। नज़ीर अकबराबादी के कोई 150 बरस बाद मुइन मुइन अहसन जज़्बी ने एक नज़्म में लिखा। तो दोस्तों काफ़ी पुराने हैं ये शायर, है ना। अब ये समझ लीजिए कि ये कब पैदा हुए थे, मैंने बताया था लास्ट टाइम इसकी वीडियो जो थी, यानी इनको जब ये 98 या लगभग 100 साल के थे, 1830 में। तो 1930, लगभग 150 साल हो गए दोस्तों, 150 साल, है ना। तो 150 साल पुरानी ये नज़्म है दोस्तों, 150 पौने 200 साल, तो समझ सकते हैं आप। सो देखते हैं गाइस, सॉरी गाइस, 150 नहीं, 230 220 साल के आसपास की ये नज़्म, पुरानी नज़्म है, ठीक है। तो 150 साल, उसके उनके 150 साल के बाद मोइन अहसन जज़्बी ने ये नज़्म लिखी है। देखिए, जब जेब में पैसे बचते हैं, जब पेट में रोटी होती है, उस वक्त ये ज़र्रा हीरा है, उस वक्त ये शबनम मोती है। तो दोस्तों यही सच है, यही हकीकत है। जज़्बी साहब के यहाँ सिर्फ एक पहलू बयान किया गया है, नज़ीर की नज़्म इसके मुकाबले में ज़्यादा तहदार है, यानी ज़्यादा डीप है, ठीक है ना। तो दोस्तों आगे देखते हैं। मुंदरजा झैल, यानी जो नीचे अल्फाज
الف بے استعمال نہیں ہوتے، پور پور دھل گئے، عیش تل گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس طریقے سے یہ استعمال نہیں ہوتے، ہے نا۔ با معنی نہ، یعنی نہ ایسے ہے اور ایسے بھی ہوتا ہے، پور پور ڈھل گئے، حالانکہ اب یہ یوز نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ ہمارے آس پاس کی بات آج کل کی دنیا میں کہنے کا مطلب یہی ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے سب کوئی ہے اسی کا کہ جس ہاتھ ڈوئی ہے۔ یہ کہاوت ہے، یعنی سب کوئی ہے اسی کا جس ہاتھ ڈوئی ہے، جس کے پاس مال ملائی ہے اسی کے پاس سب کوئی ہے، یہ کہاوت ہے۔ اس کی ایک شکل یہ بھی ہے، جس ہاتھ ڈوئی اس کا سب کوئی۔ سچ بات ہے دوستو، یہ تو بات صحیح ہے یار، شادی میں جاتے ہیں تو بھیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ مطلب یہ کہ لوگ اسی کی بات مانتے ہیں جس سے ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اور یہ سچ ہے۔ اب تو لوگ ایسے ایسے نکمے ہیں کہ ضرورت بھی پوری کر لیتے ہیں اور سائڈ سے نکل بھی لیتے ہیں۔ کتنی خراب ہے یہ دنیا دوستوں۔ چوتھا پوائنٹ ہے دوستوں، خمیر آخری بند میں بمائنے مزاج یا طبیعت ہے نا، لیکن چونکہ ایک طرح کی روٹی خمیری بھی ہوتی ہے تو آپ جانتے ہی ہیں، اس لیے اس لفظ میں نیا لطف پیدا ہو گیا ہے۔ تو شاعر کا کام ہے کہ لفظوں کے تلاطم میں آپ کو اور ہم کو ڈبو دینا، ٹھیک ہے۔ یہی چیزیں ہیں دوستوں، ٹھیک ہے نا۔ تو بس اب اس میں جو بھی روٹی کے لیے آدمی کا کیا کیا جتن کرتا ہے، بہت ساری باتیں ہیں، سب آپ سمجھ ہی گئے ہے نا۔ کوئی ایسا ورڈ جو آپ کو پوچھنے میں یا مجھے بتانے میں کنفیوژن ہوئی یا بھول ہوئی، وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ کر کے۔ چلیے ملتے ہیں دوستوں اسی وعدے کے ساتھ کہ ہم پھر آئیں گے اور یہ نئی ویڈیو لائیں گے، تو ہمارے میسج پڑھ لیجئے۔ چلیے ملتے ہیں، خدا حافظ، بائے بائے، ٹیک کیئر۔